Discover Davao Global Township, ang bagong city within the city. Sulod sa progreso pinagi sa grand entrance, lapad nga alis o walkable parks, naapod diri ang vibrant DGT Center ug modern commercial spaces, designed para sa living, leisure ug negosyo. Soon to rise po diri ang prestigious De La Salle University Davao o world-class cultural center na mag-set og bagong standard para sa growth ug lifestyle. Ug sa tunga mismo aning landmark, makita nimo ang West Village, imong gateway sa prana investment ug long-term value. Perfectly located na gyud sa sentro. Now accepting reservation requirement.